tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. You may be seated. Se puede sentar. I want you guys to do me a favor. Yo quiero que todos ustedes me hagan un favor. Think of the most valuable thing you have. Yo quiero que ustedes piensen en la cosa más valiosa que tú tienes. It could be your house, Puede ser tu casa, a car, un carro, favorite piece of jewelry. quizá unas ollas. ¿Ollas? It could be a favorite piece of clothing. O quizá ropa. Just think of your most valuable thing. Yo quiero que ustedes tengan en mente la cosa más valiosa. You got it? ¿Lo tienen? I can tell you probably about 90% of you, it's not what you think. Y yo me imagino que el 90% de ustedes no es lo que tú piensas. Because that's not the most valuable thing you have. Porque no es la cosa más valiosa que tú obtienes. The most valuable thing you have, you're doing right now. La cosa más valiosa que tú obtienes es lo que tú estás haciendo ahora. You're spending your time here. Tú estás compartiendo tu tiempo aquí. Because the most valuable thing any of us can have Porque la cosa más valiosa que ninguno de nosotros podemos tener is time. es el tiempo. Time is one of those things that you can spend and never get back. El tiempo es algo que tú puedes gastar pero no puedes recuperar. I can ask David, Yo puedo preguntarle a David, can I borrow $20? ¿me puede prestar 20 pesos? And I'll give him back the $20. Y yo puedo darle para atrás los 20 pesos. But David, can I borrow 20 minutes of your time? Pero cuando le digo, ¿me puede prestar 20 minutos de tu tiempo? David's time is valuable. El tiempo de David es valioso. He's got to decide if I'm worth those 20 Él minutes. tiene que decidir si yo valgo la pena de gastar esos 20 minutos. Because time is valuable. Porque el tiempo es valioso. You can't get it back. Nunca lo puede recoger para atrás. Right or wrong? Tengo razón. And so we decided that today So yo decidí que hoy we're going to spend a couple of hours yo quiero dedicar algunas horas with the Father con el Padre and with our brothers and sisters y con mis hermanos y hermanas en Cristo. because we believe God is worth that time. Porque yo creo que Dios vale ese tiempo. That it's worth spending time with brothers and sisters. Que vale la pena a congregarse. And a lot of times Y muchas veces we spend and invest our time where we shouldn't. Perdemos el tiempo en cosas que no deberemos. One of the biggest things we do with our time, Una de las cosas que perdemos el tiempo en unfortunately, is that we worry a lot. es que nos preocupamos mucho. Now, it's perfectly natural for us to worry sometimes. Yo sé que es natural que nosotros nos preocupamos, But how much time are you spending in it? pero ¿cuánto tiempo tú estás involucrado en No, worry. How you say worry in Spanish again? Take your time. Preocuparse, perdón. Thank you. See, it's a team effort. I know. I love them. How much time are you investing in worrying? ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo en preocuparte? We're told in Matthew chapter 6. En Mateo 6, You don't have to follow me. You can keep make a note of it. It's up to you. tú no puedes tomar nota si quieres. It says, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Dice que no se preocupe para mañana porque mañana trae sus propias preocupaciones. And we can go even further. Y podemos ir más allá In Ecclesiastes, where we were just reading, en donde estábamos leyendo. it says, whatever is has already been, and what will be has been before. That's Ecclesiastes chapter 3, verse. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restará lo que. Our days are written in the book already. God already has our life written out. All right, so y'all with me, right? Yes. So I just read like 3 Bible verses that establishes that God has basically got our back. Excuse me. Ya he leído 3 versículos que nos dice que Dios está con nosotros, que Él nos tiene. You gotta forgive me. It's been a while. Perdóname que fue hace tiempo que yo no predico. So when it comes to, and I can only speak from personal experience. I think it's on. With me, Conmigo, a lot of my time
Mucho de mi tiempo, and my family is a witness, y mi familia son testigos, has been invested in worry, yo lo he advertido en preocupación, anxiety, ansiedad and depression. y depresión. Now, the last time that I had preached, La última vez que yo he predicado, I mentioned that I went to therapy. ha mencionado que yo estaba tomando terapia. And I will tell you again, if you need to go to therapy, please go to therapy. Y lo voy a decir de nuevo que si tú necesitas terapia, sí, I don't want to hear none of that garbage that God got me. Yo no quiero oír esa basura que Dios me tiene. Of course he got you. Claro que sí, que Él te sostiene. But God has provided us professionals to help us Pero Dios también ha proveído profesionales que nos ayuden when we need it. cuando lo necesitamos. You're not going to walk around with a broken arm saying, God got me. Tú no vas a andar con un abrazo rompido y a decir, Dios me tiene. God bless you. Dios te bendiga. No, you're going to go to a doctor and get a cast put on Tú you vas a ir a un doctor para que te pone un yeso and pray for a speedy recovery, if anything. y para que recupere. Same thing if you have something going on mentally. O si algo está sucediendo mentalmente. And I decided Y yo decidí to invest my time para invertir mi tiempo to get better. para mejorarme. Because some of us are so used to being uncomfortable. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a ser cómodos. I'm sorry, being comfortable. We're used to being comfortable. Que están That we don't want to try to better ourselves or get better. que no queremos mejorar. We rather let the wound rot Queremos que ese llaga se pudre instead of getting healed. en vez de sanarse. That's pride. Eso es orgullo. So I'm going to ask today, Solo voy a preguntar hoy, what are you investing in? ¿en qué tú estás invirtiendo tu tiempo? What are you investing your time in? ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo? What's consuming your time? ¿Qué está consumiendo tu tiempo? And don't get me wrong, Y no me malinterpreten. you can have time to enjoy yourself. Tú puedes gozarte. I do too. Yo lo hago With my valuable time, con mi tiempo valioso. I have to work obviously. Yo tengo que trabajar, obviamente. That knocks off 8 hours. Eso son ya 8 horas. More or less if I get overtime, which I really don't. Más o menos si tengo overtime. Some of you work 12 hours. Algunos de ustedes trabajan 12 horas. My father works anywhere from a regular 8-hour shift to 12, sometimes 16 hours. Mi papá trabaja de 8 a 12 horas. You give a clap for my dad, man. He works Dale un hard. aplauso a Willie Sr., que está ahí, That's a hard-working man that provides for his family. que es un hombre trabajador. And then there's time we have to sleep. Entonces, hay tiempo que tenemos que dormir. So let's say 8 hours of sleep, 8 hours working. 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir. You have a pocket of 8 hours in the day. Entonces tú tienes un espacio de 8 horas durante el día. What do you invest that time in? ¿En qué tú estás invirtiendo ese tiempo? For me, I've chosen to invest myself, Ese tiempo yo lo dedico a mí mismo, bettering myself, my health, en mi salud, my mental health. en mi salud mental. And my family can tell you there's some days that are harder than others. Y mi familia le puede decir que hay cosas que son más duras que otras. But I'm a lot better than what I was. Pero estoy más mejor de lo que yo estaba. I take time to enjoy my friends and family. Yo tomo tiempo para disfrutar con mi familia y mis amigos. For example, yesterday I went out with my parents, Por ejemplo, ayer salí con mis padres and on our way to go to eat, y salimos a comer. I mentioned that the reason I go with them is because I want to spend time with them. Y lo menciono porque yo quiero compartir mi tiempo con ellos. At the end of the day, I only have one mother and father. Al fin del día tengo más que solamente una madre y un padre. So I try to spend time with them. So yo quiero invertir mi tiempo con ellos. If my sister's not sleeping from coming home from work, Y mi hermana que cuando sale de trabajo, I'll try to spend time with her. yo también quiero pasarle tiempo con ella. Look, I'll even make time for the cat. No saca tiempo para el gato. My friends,
Mis amigos, One of my closest friends is Vanessa's husband. uno de mis amigos íntimos es el esposo de Vanessa. And I just made some time, God willing, this weekend to spend time with him. Y yo he sacado este tiempo para estar con él. I play video games like everybody else. You going there, huh? Ese es Fortnite. And I choose to spend some of my time playing video games with my brother David. Y yo, oren por mí. I'm not involved with that. But the point I'm making, Pero el punto que estoy diciendo, I'm trying to be intentional with my time. yo quiero ser intencional con mi tiempo. Because then the most important is my time with God. Porque lo más importante es yo tener tiempo con Dios. I do my best to read the word every day. I try to. Yo trato de leer la Biblia todos los días. And I know how hard that is sometimes. Y yo sé que es difícil muchas veces. And I get it. There's distractions all the time. Y yo sé que hay muchas distracciones. One of the things that I do when I'm spending time with God Y una de las cosas que yo hago es cuando yo tomo tiempo con Dios. is the same thing I do when I'm with my family. Es lo mismo cuando yo estoy con mi familia. I put my phone away. Yo saco mi teléfono y lo guardo. Do I put my phone away when I'm eating with y'all? And that's a conscious decision I choose to make. Y esa es una decisión consciente que yo hago. I do have it. I don't put it out on the table. No lo pongo sobre la mesa, It's away. lo guardo. Because my time is with my family. Porque mi tiempo es con mi familia. It's not with my family and Instagram. Es nada con Instagram It's not with my family or YouTube o or YouTube TikTok or any of that. o TikTok. It's with me and my family. Es conmigo y con mi familia. So it's the same with me and my time with God. Eso mismo cuando paso tiempo con Dios. I might play some music in the background, Yo quizá pongo una música atrás or I might put the phone away and put music on the TV and spend my time with the Father. o pongo música en la televisión y estoy con mi padre. Because I want to be intentional with my time. Porque yo quiero ser intencional con mi tiempo. You still with me? ¿Están conmigo? Fantastic. So let's talk about what we shouldn't be investing in. So, vamos a hablar de lo que no deberemos invertir nuestro tiempo. We all have a bad habit of investing in things we shouldn't. Nosotros tenemos un hábito malo de invertir tiempo en cosas que no deberemos. O We, with good intentions, con intenciones buenas, we make investments invertimos that don't pay back at the end. que no regresa para atrás a nosotros a lo último. Or we make investments that in turn hurt us. O invertimos en cosas que al fin nos hieren. I think the easiest example is with relationships. El ejemplo más fácil es con relaciones. When you invest time in someone Cuando tú inviertes tiempo en alguien who is either not investing back que tal vez no está invirtiendo para atrás en ti, or they're just not reciprocating at all that investment. o que ya tú no estás sirviendo, no estás recibiendo nada de parte de esa persona. And then you get damaged, you get hurt. Entonces, eso te duele. And it's not wrong to invest. Let me put it this way. It's not wrong to Y no invest estoy in there. diciendo que no es malo invertir, But you have to start learning from the mistakes that's been made. pero tú tienes que empezar de aprender de los errores que comete, Especially when we're choosing to invest in things that we have no control over. especialmente cuando estamos invirtiendo en cosas en que nosotros no tenemos control. Or sometimes we invest ourselves and our times into things that ultimately will disappoint us. O invertir en cosas que al fin no vas a deprimir. And the biggest mistake we make Y el error más grande que cometemos is after we've been hurt es cuando nos hieren or the investment didn't work out, o ese invertir no salió, is to invest again es invertir de nuevo in the same thing. en la misma cosa. Y'all with me? ¿Están conmigo? I have to ask because I feel like... Yo tengo que... No, they're listening. So, I brought a demonstration for you. So, traje una demostración. It's not the stool. The stool's not the demonstration.
So, let's pretend Vamos a pretender that this is your heart. que esto es tu corazón. It's a jar, by the way. Mason jar. Thank you. And let's pretend Y vamos a pretender that in this jar or your heart, que en esa copa que es tu corazón, you invest it lo vas a invertir in a person, en una persona, a job, quizá un trabajo, whatever it is. lo que sea. Give me a minute. No. Yeah, I got it. So what happens when you invest in the wrong thing? So, lo que pasa es cuando tú inviertes en las cosas que no debes de invertirlo, And life happens. y la vida sucede. It's an ugly hammer because life can get ugly. Es un martillo feo porque así sucede en la vida. Don't try this at home, I'm a professional. All right. That don't sound too good, does it? No, it don't. Somebody was out. No, I'll be okay, thank you. Look what happens. Mira lo que sucede. This is what happens to the heart. Esto es lo que pasa con el corazón. The heart breaks, right? El corazón se rompe. And over time, Y con el tiempo we try to put our heart back together. tratamos de ponerle el corazón para atrás. And if you put it back together, Y si tratamos de hacerlo, it might look like a jar, quizás se ve como una copa, but you probably can't put much water in there. pero quizás no podrá poner agua. This kind of happens with the heart. Eso es lo que sucede también con el corazón. When it breaks, Cuando rompe you put it back together y tratas de ponerlo para atrás, by yourself, solo, it might look like a heart. quizás aparece como un corazón, You just didn't get all the pieces together. pero no recogiste todas las piezas. But let's say you do good and you put it together. Pues vamos a suponer que sí, que lo recogiste todo y lo pusiste para atrás. Life doesn't stop. La vida no para. I'm being careful. It's a little harder to put together now, isn't it? Ahora es más difícil para ponerlo para atrás, ¿verdad? You can probably still do it, Quizás lo puedes lograr, but it ain't gonna look like a jar no more. pero ya no se va a parecer como una copa. And this is what happens. Y esto es lo que sucede. When you keep trying to put your heart back together by yourself, Cuando tú tratas de seguir poniendo para atrás tu corazón and life keeps happening. y la vida sigue, It's gonna come to a point where you can't find all the pieces. va a llegar a un tiempo que no va a conseguir todas las piezas. Am I hitting home with somebody? Está llegando. The point is, El punto es, we're not meant to hold our broken heart together on our own. no estamos diseñados de aguantar nuestro corazón roto solo. You may make a good effort the first time, Quizás tú trataste la primera vez, but the best thing to do pero la mejor opción que tienes is to give the broken heart es dar tu corazón roto and invest the time y invertir también el tiempo to the one who made the heart. a aquel que hizo el corazón. Because the one who made the heart Porque el que hizo el corazón can do one of two things. puede ser una de las dos cosas. He can repair the heart. Él puede reparar ese corazón. I don't know nobody right now that could probably repair that jar. Yo no sé a alguna persona que puede reparar esa copa, But there's a God pero hay Dios that he can take even the most broken heart que Él puede coger hasta el corazón más roto and he can either reconnect all the broken pieces y Él puede tomar todas las piezas or give you a new one. o te puede dar uno nuevo.
But this is a choice that we have to make. Pero esto es una decisión que tenemos que tomar. I'm not saying it's wrong to invest in certain things and people. Yo no estoy diciendo que es malo invertir en ciertas personas. But there's some things that we have to make the investment and then give it to God. Pero hay algunas cosas que tenemos que invertir, pero también rendírselo a Dios. About a couple of months ago at my job, Unos meses atrás, yo estaba en un trabajo, after I had clocked out, cuando ya era tiempo de yo irme. I spent some time in the chapel. Yo estaba en el chapel, en ese cuarto de que oran. Capilla. Yeah. Because for those of you who don't know, I work in a hospital. Porque el que no sabe, yo trabajo en los hospitales. St. Christopher specifically. St. Christopher's Hospital, bien en Allegheny. And so I go to the chapel a lot. Voy al chapel. But in this particular... In Erie. And I spent my time in the chapel. Y tomo tiempo en el chapel. And I was talking to God. Y yo hablo al Señor. And I told God, Y yo lo digo al Señor. I'm not leaving this chapel until you talk to me. Que yo no voy a irme de aquí hasta que tú me hables. And I stood there for almost an hour and a half, 2 hours. Y estaba sentado ahí como una hora, casi dos. The security guard came in. El hombre de la seguridad vino. The security guard thought I was homeless and was sleeping in the chapel. Wow. Él pensó que era un homeless que estaba dormido ahí. I said, no, I'm all right, I'm good. Y él dijo, no, estoy bien. Probably within the last half hour, Y en la última media hora, that's when God spoke to me. eso cuando el Señor le habló. He told me two things. Le dijo dos cosas. Let go, Suéltalo, take control. toma control. And that might sound contradictory Y eso como que se contradició to what a believer should do. Contra lo que yo pensaba que tenía que hacer. But after discussing it with Kodo and my mother, Pero cuando yo hablé con el hermano Coto y mi mamá, I understood it as this. así lo entendí. To give God what I cannot control Para darle a Dios lo que yo no puedo controlar and take control of what I can. y tomar control en las cosas que yo puedo controlar. So this is why I now choose to the best of my ability Por eso que yo trato lo más posible to invest my time in bettering myself. a invertirle el tiempo para mejorarme yo mismo. Like I said, I changed the way I'm eating. Cambiado la forma en que estoy comiendo. I'm prioritizing my mental health. Yo estoy poniendo primero mi salud mental, I'm prioritizing my spiritual health. también mi vida espiritual. And this is something I would love everyone here to do. Y eso es lo que yo deseo que cada uno de nosotros hacemos. Because your time is so valuable, invest it in, first of all, invest it in yourself. Primeramente invirtiéndose en uno mismo, en ti mismo. Because at the end of the day, when it boils down to it, it's just you, and you. Porque a la última es tú y tú. You can love your family. Tú puedes estar con tu familia. I love my parents to death. I love my sister to Amo a death. mis padres y mi hermana. But at the end of the day, I have to invest in myself because they won't. Porque a lo último yo tengo que invertir en yo mismo, ¿no? Ellos no pueden hacerlo por mí. Because there's going to come a time and place Porque va a llegar un tiempo where the father's going to call my mom and dad home. que el Señor se va a llevar a mi mamá y mi papá. And I have to take care of myself. Y yo tengo que cuidarme yo mismo. And I cannot waste so much time worrying and then being anxious all the time. Y yo no puedo pasar el tiempo preocupándome y con esa ansiedad. And they've told me before that they worry about me. Y ellos me lo dijeron que ellos están preocupados por mí. But I can promise, listen, as long as I got God, I'm going to be okay. Cuando tengo Dios, yo voy a estar bien. I know y'all see how I am sometimes, but I promise God got me. Pero yo sé que Dios me sostiene. Because I could have been dead, and y'all already know that story. Porque ya ustedes saben esa historia, pues yo podía estar muerto ahora mismo. And a part of that healing, Y en esa sanidad, in surrendering that time to God, es rindiendo ese tiempo a Dios. also means También significa we have to forgive. que tenemos que perdonar. Because those people that we invest in sometimes hurt us. Because en alguna persona que nosotros invertimos no hieren. And I'm not just talking relationships. It could be friendships, family, anything. Yo no estoy hablando de relaciones, estoy hablando de todo, familia, todo. And we're called to forgive. Y tenemos que perdonar. We're also told to be forgiving to ourselves. Pero tenemos que perdonar también a nosotros mismos. Because I can tell you,
If anyone's the harshest on me, it's myself. Porque si hay alguien que es bien duro sobre mí, es yo mismo. Oh, if you guys only knew this stuff I said about myself. Si ustedes supieran las cosas que yo he dicho sobre mi persona. I write a journal. I journal almost every day. Yo escribo todo, todos los días escribo algo. If I was to show you some of the stuff I've written about myself in that journal, you would, Si yo tuviera enseñarte a ti las cosas que yo he escrito sobre mí en ese libro, you would think I'm out of my mind. That you would not even think I was a Christian, the stuff I wrote about myself. tú pensarías que este no es cristiano, que este hombre está fuera de mente. Because that's how bad I was. Porque así de malo yo estaba. And my sister tells me all the time, I'm too hard on myself. Y mi hermana siempre me dice, tú estás muy duro sobre ti mismo. And I'm saying all this Y estoy diciendo todo esto, to say that we need to forgive because it's a release. porque tenemos que perdonar porque eso como soltándolo. Listen to me. Just because you forgive them doesn't mean you have to bring them back into your life. Porque tú lo perdonas no quiere decir que ellos tienen que regresar para atrás a tu vida. Just because you forgive them doesn't mean you have to get back with them. Pues porque tú lo perdonas no quiere decir que tú tienes que regresar a esa relación de nuevo. Just because you forgive them doesn't mean you can be like, hey, have dinner with me. Porque tú lo perdonas no quiere decir, hey, vamos a cenar juntos. Forgive them, give them to God, and keep going. Perdónalos, ríndeselo al Señor y siga. And please, forgive yourself. Y también perdónase. Stop beating yourself up. Perdónase a sí mismo. The things that happened, happened. Las cosas que han sucedido ya pasó. Will, you don't know what I did. Tú no sabes lo que yo hice. I don't care. A mí no me importa. God forgives you. Dios te perdona. No, I did all the drugs. Yo hice todas las drogas. God forgives you. Dios te perdona. I drink every night. God forgives you. Yo bebo todos los días. No importa. Dios te perdona. No, you don't understand. Tú no estás entendiendo. I go to church Sunday morning, Yo voy a las iglesias los domingos. but I watch adult sites Sunday night. Pero yo veo pornografía a la noche. God forgives you. Dios te perdona. You understand what I'm saying? ¿Estás entendiendo? People always see God in two extremes. La persona ve a Dios en dos extremos. A raging ball of fire and anger. Un hombre de coraje Or a cute cuddly lamb that loves. o un Dios de gummy bear. But our God is a balanced God. Pero nuestro Dios un Dios de balance. He's quick to forgive. Él es rápido para perdonar. He's slow to anger. Él es lento para la ira. He will forgive you. Él te va a perdonar. If there's consequences that need to be done, A veces hay consecuencias que hay que pagar. let the consequences come, but you're forgiven. Pero deja que la consecuencia venga porque tú eres perdonado. And I was watching this program last week. Y yo estaba viendo un programa la semana pasada. Some of you may know this gentleman. He's a rapper, Christian rapper named Lecrae. Un rapero Lecrae. He's very good at what he does. If anything, I recommend listening to him. Tiene mucho talento. But I was watching his program, Pero yo estaba viendo un programa and he said one thing that stuck with me about forgiveness. y él dijo algo que se quedó conmigo. And it was like, ugh. Y yo dije, I've heard a lot of metaphors about forgiveness. Yo he oído muchas sermones y cosas de perdón. The one I used to use a lot. El que yo usaba mucho era, You refusing to forgive somebody cuando tú niegas de perdonar a alguien, is like you holding your breath hoping they suffocate. es como tú aguantando tu aliento. And they suffocate? Hoping that they suffocate. You Tú aguantando tu aliento esperando que ellos se ahoguen. Now, I thought that was pretty deep. That is. Yo pensé que eso era bien profundo. But this is what Lecrae said. Pero esto es lo que dijo el rapero Lecrae. And I'm paraphrasing. Y estoy parafrisando. God, you can forgive them. Dios, tú puedes perdonarlo. But my standards for forgiveness Pero como yo perdono, are a little higher than yours. es más alto que el tuyo. Ain't that sobering? The audacity, right? El atrevimiento. For God to say, I forgive them, and they're like, what? Para tú decir, Dios, tú las perdonas. They're like, I don't. Y tú diciendo, yo no. You got the audacity
to sit there and say that your standards are higher than God's for forgiveness. Para tú decir que tú standards, I don't know how to say that in Spanish. Standards. I don't know either. Que son más altos que Dios. And nobody knows how to say standards in Spanish. That's crazy. How Las many? medidas, gracias. Thank you. And like it's really crazy when you think about it. Es loco cuando lo piensa. Your standards are higher than God's. Que tus medidas son más altas que Dios. I don't know why I'm going here, but I was at Sister Carmen's house. I believe it was last year. Yo estaba en la casa de hermana Carmen el año pasado. Last year. And I challenged everybody there with something. Y yo puse un reto a todos los que estaban ahí. And I'm going to challenge y'all too. Y yo voy a poner un reto a todos ustedes que están aquí. When you pray tonight, Cuando tú ores en esta noche, or whenever you pray, o cuando quieras, cuando tú oras, I want you to pray for that one person that you don't like. yo quiero que tú ores por esa persona que tú no te llevas con esa persona. You know who they are. You already thought about them. Tú sabes quién es porque ya está en tu mente. No te hagas. That person who owes you money Que esa persona que te debe dinero from last year. desde el año pasado, The person that keeps eyeballing you. la persona que te está mirando mal, The person that keeps eyeballing your partner. la persona que está mirando al compañero tuyo, The person that's talking trash about you. la persona que ha hablado basura, Pray for them. oren por ellos. Pray for them. Oren por ellos. Why some of y'all look so angry? Porque ustedes se ven. I don't want to pray for you. Yo no quiero orar por ellos. There goes your standards again. Así son tus medidas. There goes your standards again. Así son tus medidas. And they say living the Christian lifestyle is easy. Ajá. Oh, anybody could come in here and play church. Cualquier persona puede venir aquí y jugar iglesia. You could come here all dressed up. Tú puedes venir aquí todo engabanado. God sees beyond the suit. Pero Dios ve más allá de lo que tú tienes puesto. I can stand up here and preach eloquently. Yo puedo pararme aquí y predicar con elocuencia. And 100 more after me. Y 100 más de mí. And God will see the heart. Pero Dios siempre revisa el corazón. Because can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? Sometimes the most sincere believer A veces el más sincero creyente is the quietest one sitting in the corner by themselves. es el más calladito que está sentado en una esquina. It's not the one standing up singing and praising hallelujah the loudest. No es el que está cantando y gritando a lo más alto. Because God sees that. Porque Dios lo ve. And the person that's just sitting there quietly, Y la persona que está sentado ahí calladito, meditating, meditando, God sees he or she is investing their time in me. Dios ve que esa persona está invirtiendo en Él, en Dios. Why invest your time in being fake? ¿Por qué tú estás invirtiendo en tiempo de no ser honesto? Why, if you don't believe this, Si tú no crees en esto, why are you here? ¿por qué entonces estás aquí? Invest your time somewhere else if you don't Pues believe entonces it. pon tu tiempo en otra cosa. But if you're coming here Pero si tú estás viniendo aquí with a sincere heart, con un corazón sincero, God sees that. Dios puede ver eso. He may not do it today. Y Él quizás no lo va a hacer hoy, He may not do it tomorrow. quizás no mañana, But God will return the investment of your time. pero Dios va a tornar lo que tú estás invirtiendo, He's really after me. que Él va detrás de ti, She's really after me. que esa persona va detrás de mí. They're going through hell, but they're still coming to me. Ellos están yendo por un momento difícil, pero ellos están corriendo atrás de mí. Baby girl had her heart broken 5 times, but she's calling out to me. Mi bebé tiene su corazón roto ya 5 veces, pero está corriendo hacia mí. My man just lost his job and he's trying to provide for his family. El amigo mío está tratando de buscar un trabajo para proveer por su familia. He could be out there selling drugs or doing whatever, but he came to me. Él quizá está vendiendo droga, pero él me está persiguiendo a mí. This person's smiling on the outside, Esa persona que está sonriendo desde afuera, but they got a bottle of pills waiting for them. pero ellos tienen una botella Pills. de pastilla, But they're coming to me. pero están viniendo hacia mí.
There's something powerful in investing your time in the Father genuinely and sincerely. Hay algo poderoso cuando tú estás invirtiendo en el Padre sinceramente. Look, I plead with you. Yo te digo a ti, Don't play church. no juegue con Dios. I understand that some of you come here because family comes here. Yo entiendo que muchas veces, muchos de ustedes vienen porque las familias tuyas vienen aquí. I've been there. Yo lo he sido. I understand that. Yo entiendo. But since you're here, Pero ya que tú estás aquí, listen, oiga, just receive the message. recibe el mensaje. Your time here is never wasted. Tu tiempo que invierte aquí nunca es perdido. And if you think your time here is wasted, Y si tú crees que tú estás perdiendo tiempo aquí, there's 2 doors right there. hay 2 puertas ahí. At the end of the day, God doesn't need you to come here. Al fin, Dios no necesita que tú estés aquí. First of all, He can meet you wherever He wants. Él puede calzarte donde quiera que tú estés. But don't ever think that you're doing God a favor by coming here. Pero no pienses que tú estás haciendo a Dios un favor para estando aquí. Again, the audacity. El atrevimiento. Am I irking anybody yet? ¿Estoy molestando a alguien ahora? God doesn't need nothing, Dios no necesita nada. but He wants our time. Pero Él desea nuestro tiempo. And if we're going to give Him our time, Y si vamos a darles nuestro tiempo a Él, make it genuine. que sea genuino. Because if you're spending your time with your friends or your partner, Porque tú pierdes el tiempo con el que sea. you want that quality time. Tú quieres ese tiempo de calidad. When you and David are together, Cuando yo y David estamos juntos, y'all do your best to make it quality time no matter where it's at, right? yes, At home, at a restaurant, whatever. yes. It's the same thing with you and the Father. Es lo mismo con tú y el Padre. 5 minutes, 5 minutos, 10 minutes, 10 minutos. and that's a short amount of time. Y ese es un tiempo poco, But we live in a TikTok generation where everything is like 1 minute or something. pero vivimos en una generación de TikTok que todo dura un minuto. Because some people have the attention span of a TikTok video, but that's another thing. Porque mucha gente tiene la expansión de tiempo poquito. Short. Yes. But, ooh, smile. What's wrong with y'all? No, so. They're not smiling because I'm hitting a bone. Hammer. So, your time Tu tiempo is precious. es valioso. First of all, I want to thank you for letting me be a part of your time. Le quiero dar gracias a ustedes por permitir que yo tomo su tiempo. I want to thank you that I get to share some of my time with you. Y yo les quiero dar las gracias a ustedes porque ustedes son parte de mi tiempo también. Because I believe it's worth it. I believe you guys are worth it. Porque yo creo que ustedes vale la pena. Y'all didn't know who was going to come up here. Ustedes no sabían lo que iba a estar parado aquí. Some of y'all were ready for Pastor Janet, Muchos de ustedes estaban ready para la pastora, but you got me. pero me tienen a mí. I'm not even going to look at the video afterwards. Because I know Edit. Oh, God. What I'm hoping you all leave with today, though, Espero que todos ustedes se vayan de aquí con is the importance of your time. la importancia de su tiempo. We read in the very beginning, there's a time for everything. Como leímos en el principio, hay un tiempo para todo. Enjoy your family and friends. Disfruta de su familia, de sus amigos. Enjoy your alone time. Disfruta también tu tiempo con tú mismo. Work if you have to work. Trabaja si tienes que trabajar. Sleep. Duerme si tienes que dormir. But be wise in how you invest your time. Pero sea sabio en qué invierte tu tiempo. You always hear, God, help me be a good steward of my money. Siempre oramos, Señor, ayúdame a ser, ayudarme a un buen steward de mi dinero. Administradora. In the same way, God, help me be a good steward of my time. A la misma vez que sea administradora de mi tiempo. That's true. Like I said, we can always get money, Podemos recibir dinero, but your time will never come back. pero el tiempo que tú inviertes nunca lo vas a recibir para atrás. It will never come back. Nunca vas a regresar. God bless you. I love you.
Dios les bendiga a todos, los amos. Gloria a Dios.